Сечка бачако 98 сол объем D газ Еврачо. Это электропакет. Чёрта электропакет дура. Коробка автомат. Кондиционер. چند سوم شیدی شکر؟ 60,000 دو سودا میشه. یک سولاق نه وجود شد. یک سال وجود داره. 4957 277 نمره تلفن. نوادهشتم سال سچکه объем D газ бензин. Кондиционер ҳаст, механик, дута стеклоподъемник пеш. چند تا گفتی راکا؟ چند تاش گفتی؟ 55,000 با سالدو میشه. نمروش 4957 عايز الشتاء مجيب Opel Astra 99 сол газ бензин 1.8 1 сола ҳуҷҷат. Дута стеклоподъемники ҳафо. Чёрта стеклоподъемник. Механик, кондиционер дора. Лук нест. Пробегиш нест. چند شد یکه؟ چند شد؟ 43,000 با سودا میشه. نمره تلفن تا بیاته 908 00 05 80. BMW тройка 2004 1.8 бензин холи. Уҷатош чӣ хела ка? نداره уҷат надора. داره 5 ماه 6 ماه داره. 5-6 ماه فکر داره. Механик, дута электропакет, кондиционер, лук низ, сдельный подогрев, ҳама чи аст. این چند سوم شیده که؟ 50 تا با سودا میشه. نمره تلفن
917 57 70 12. اوپل خچیبک 95 سال گاز بنزین نیست 93,000 پرابیک کنسانر نیست автомат لوک هست یا چند گفتی اکا؟ 30 میگم سودا میشه 30,000 bu savdo میشه نمره تلفن 557 پل کاروان بچه 96 سال 16 موتور کتک جات نداره کافو стеклоподъемник черный электропакет механик кондиционер дора лук нест چند سوم شدی اکا؟ یک کتک 43,000 bu savdo. elegant رو کامپانی کور میکنه گفتم شما میشه کار میکنه نمره تلفن تا بگو اکا 987 987 22 22 70 77 78 78 بالامون ماوس بالا زنزانی بازم 97 سال خچیبک بنزین خولی اجاتش چند خواهد؟ چی؟ اجات اجاتش تو مویدرا تو موزه درو شد پرابکش 305,000 کانسانر مکانیک لوک همش قویدوی چند سوم شدی؟ 32 گفتیم 32,000 bu savdo میشه نمره تلفن 988 988 58 58 58 58 42 49 49